Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ila Imamil Bukhari qala babu ma jaa fil ilm wa qawlihi ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Babun al-qira'atu wal ardu 'alal muhaddits wa ra'al Hasan wa Tsauri wa Malik al-qira'ata jaizah wa ihtajja ba'duhum fil qira'ati 'alal 'alim bi hadithi Dimam bin Tha'labah qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahu amaraka an tusalliyas sholawat. Qala na'am. Qala fahadhihi qira'atun 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Akhbara Dimamun qaumahu bidzalika fa'ajazu. Wahtajja Malik bisaqi yuqra'u 'alal qaum. Fayaquluna ashhadana fulanun wa yaqra'u dzalika qira'atan 'alaihim. Wa yaqra'u 'alal muqri. Fayaqulul qari aqra'ani fulan. Haddatsana Muhammad bin Salam, haddatsana Muhammad bin Hasan al-Wasiti an Auf anil Hasan qala la ba'sa bil qira'ati 'alal 'alim. Wa akhbarana Muhammad bin Yusuf al-Farabri wa haddatsana Muhammad bin Ismail al-Bukhari qala haddatsana Ubaidullah bin Musa an Sufyan qala idza quri'a 'alal muhaddits fala ba'sa ay yaqula haddatsani. Qala wa sami'tu Aba Asim yaqulu an Malik wa Sufyan al-qira'atu 'alal 'alim wa qira'atuhu sawa. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsana Al-Laits an Sa'id huwal Maqburi an Syariq bin Abdullah bin Abi Namir annahu sami'a Anas bin Malik yaqulu bainama nahnu julusun ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fil masjid dakhala rajulun 'ala jamal fa anaqahu fil masjid thumma qala lahum ayyukum Muhammad wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muttaqiun baina dhuhranayhim. Faqulna hadzal rajulul abyadul muttaqi. Faqala lahu rajul Ibnu Abdul Muttalib. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad ajabtuk. Faqala rajulul lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam inni sa'iluka famushaddidun 'alaika fil mas'alah fala tajid 'alayya fi nafsik. Faqala sal amma badalak. Faqala as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablak. Allahu arsalaka ilan nasi kullihim. Faqala Allahumma na'am. Qala anshuduka billah. Allahu amaruka an tusalliya shalawatil khamsa fil yawmi wal lailah. Qala Allahumma na'am. Qala anshuduka billah. Allahu amaruka an tasuma hadha syahra minas sanah. Qala Allahumma na'am. Qala anshuduka billah. Allahu amaraka an ta'khudha hadhihi shadaqah min aghniyaina fataqsimaha ala fuqara'ina. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Allahumma na'am. Faqala ar-rajul amantu bima ji'ta bih wa ana rasulu man wara'i min qaumi wa ana Dimam bin Tha'labah akhu bani Sa'id bin Bakar. Rawahu Musa wa Ali bin Abdul Hamid an Sulaiman an Thabit an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza. Hadis ke-63 Imam Bukhari mengelompokkan dalam bab pembacaan hadis maupun membaca hadis di hadapan guru. Bab ini merupakan lanjutan dari bab sebelumnya yaitu bab tentang ilmu, di mana dalam bab tentang ilmu ini Imam Bukhari hanya mengutip firman Allah Subhanahu wa taala wa qur rabbi zidni ilma. Adapun tentang membaca hadis di depan guru, Imam Hasan Bisri, Imam Sufyan dan Imam Malik berpendapat bahwa membaca hadis di depan guru bisa dijadikan dasar periwayatan. Sebagian ulama menjadikan hadis Dimam bin Tha'labah sebagai dasar kebolehan membaca hadis di hadapan guru. Imam Malik menggunakan hujjah atau argumen syok
yaitu satu tulisan yang dibacakan di hadapan banyak orang, lalu mereka mengatakan bahwa seseorang telah menunjukkan kepada kita, lalu dibacakan tulisan itu kepada mereka, kemudian tulisan itu dibacakan kepada orang yang telah membacakan, dan pembaca ini kemudian berkata, si fulan telah membacakan pada saya. Hasan Bisri menyatakan tidak apa-apa membaca hadis di hadapan guru, artinya bisa dibuat periwayatan. Kemudian Sufyan mengatakan, jika hadis telah dibacakan di hadapan guru atau pemberi hadis, maka orang yang mendapatkan hadis boleh mengatakan haddatsani saat menyampaikan hadis itu. Kemudian Imam Malik dan Sufyan menyatakan bahwa sama saja antara membacakan pada guru atau di hadapan guru, yaitu pemberi hadis, maupun bacaan langsung dari guru atau pemberi hadis ini. Artinya, baik itu guru yang membaca maupun murid yang membaca di hadapan guru, menurut Imam Malik dan Imam Sufyan sama saja. Artinya sama-sama bisa dibuat periwayatan. Haddatsana cerita hadis ing ingsun sapa Abdullah bin Yusuf, Abdullah bin Yusuf. Qala andika sapa Abdullah bin Yusuf haddatsana cerita hadis ing ingsun sapa Al-Laitsu Laits. Cerita hadis an Sa'idin saking Sa'id. Wa ta Sa'id iku Al-Maqburi, Imam Al-Maqburi. Cerita hadis an Syarik bin Abdullah bin Abi Namirin saking Syarik bin Abdullah bin Abu Namir. Anaus tune Syarik iku sami'a krungu sapa Syarik krungu Anas bin Malikin ing Anas bin Malik. Yaqulu hale ngendika sapa Anas bin Malik. Bainama nahnu ing dalem antarané utawi kita iku julusun wong kang padha lungguh ma'an Nabi sartane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ule lungguh fil masjid ing dalem masjid. Dakhala mlebu sapa rajulun wong lanang. Ule mlebu ala jamalin ing atase onta. Fa ana khahu mongko nderumaken sapa rajul ing jamal. Fil masjid ing dalem masjid. Summa aqalahu nuli nancang sapa rajul ing jamal. Summa qala nuli ngucap sapa rajul lahum maring para sahabat. Ayyukum utawi ndine sira kabeh iku Muhammadun Muhammad wan Nabi halau utawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku muttaqiun wong kang leleangan. Baina zuhranaihim ing dalem antarane para sahabat. Faqulna mongko ngucap kita. Utawi Kanjeng Nabi iku atar rajulu iki wong lanang al-abyadu kang putih al-muttaqiu kang leleangan. Faqala mongko matur lahu maring Kanjeng Nabi sapa rajul wong lanang. Ibnu Abdul Mutthalib putrane Abdul Muthalib. Faqala mongko jawab lahu maring rajul sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawabe qad ajabtuka, temen wis nyembadani sapa ingsun ing sira. Faqala mongko matur sapa ar-rajulu wong lanang matur lin nabiyyi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mature inni sailuka, inni stune ingsun iku sailuka wong kang bakal takon ingsun ing sira. Famusyaddidun mongko iku wong kang bangetaken alaika ing atase sira fil mas'alati ing dalem masalah. Fala tajid mongko aja nemu sira mongko mugi ampun duka jenengan alaya ing atase ingsun fi nafsika ing dalem ati sira to ing dalem penggalih panjenengan. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, sal takono sira ama saking perkara silema bada kang pertelo apa malaka kanggo sira. Faqala mongko matur sapa rajul, as'aluka. Bakal takon ingsun ing sira. Ule takon birobika kelawan sumpah nyebut pangeran sira, warab biman lan pangerane wong sileman qoblaka kang sadurunge sira. Allahu ana ta utawi Allah iku arsala kawus ngutus sapa Allah ing sira ilan nasi maring menungso kulih mius kabehane nas. Faqala mongko jawab sapa Kanjeng Nabi, Allahumma Gusti Allah na'am ya. Qala matur sapa rajul ansyuduka ngidungaken utawa bakal takon ingsun ing sira billahi kelawan nyebut asma Allah. Allahu ana ta utawi Allah iku amara kawus dawuh sapa Allah ing sira. Dawuh antusollia ing yen to salat sapa sira. Salat as-shalawati ing pira-pira salat al-khamsa kang 5 fil yaumi dalem sak dina wa lailati lan sewengi. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, Allahumma Gusti Allah na'am ya. Qala matur sapa rajul, ansyuduka. Bakal takon ingsun ing sira billahi kelawan nyebut asma Allah.
Allahu ana ta utawi Allah iku amaroka wis dawuh sapa Allah ing sira. Dawuh antasuma ing ento poso sapa sira. Hadza syahra ing iki wulan. Minas sanati saking setahun. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi Allahumma du Gusti Allah naam ya. Qala matur sapa rajul ansuduka. Bakal takon ingsun ing sira billahi kelawan nyebut asma Allah. Allahu ana ta utawi Allah iku amaroka wis dawuh sapa Allah ing sira. Dawuh antak khudha ing ento ngalap sapa sira hadhi sotaqota ing ikilah sotaqah. Dan alap min agniyaina saking pira-pira wong sugih kita. Fataksimaha mongko nuli bagi sapa sira ing sotaqah ala fuqaraina ing atase pira-pira wong fakir kita. Faqala mongko jawab sapa annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma du Gusti Allah na'am ya. Faqala mongko matur sapa ar-rajulu wong lanang, amantu, iman sapa ingsun. Iman bima kelawan perkara silemaji kang teka sapa sira bihi kelawan gawa mak. Wa ana utawi ingsun iku rasuluman, utusane wong. Sulaiman waroi kang ana mburi ingsun. Man mau mingkomi saking kaum ingsun. Wa ana utawi ingsun iku Dimam bin Tha'labah, Dimam bin Tha'labah. Aku Bani Sa'ad bin Bakrin. Dulur lanange anake Sa'ad bin Bakar. Rawahu ngriwayataken hadis sapa Musa wa Ali bin Abdul Hamid lan Ali bin Abdul Hamid an Sulaiman saking Sulaiman an Thabitin saking Thabit an Anasin saking Anas anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ule ngriwayataken bihadza kelawan iki makna. Jadi yang dimaksud hadis Dimam bin Tha'labah sebagaimana disebut dalam judul bab tadi, yaitu hadis ini yang secara umum artinya adalah ketika kami sedang duduk. Ini yang menceritakan Anas bin Malik. Dia menceritakan ketika kami sedang duduk di masjid, datanglah seseorang dengan menaiki seekor unta. Ia mendudukkan untanya di masjid, kemudian mengikatnya, lalu bertanya pada kami, para sahabat. Kata dia, manakah di antara kalian yang bernama Muhammad? Padahal Rasulullah SAW sedang bersandar santai di antara mereka. Kami berkata kepadanya, orang putih yang sedang bersandar ini. Kemudian orang tersebut berkata, wahai putra Abdul Muthalib. Maka Rasulullah SAW menjawab, aku telah menjawab panggilanmu. Orang ini kemudian berkata, sungguh aku akan bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, dan mendesakmu dalam bertanya, maka saya mohon kamu jangan marah. Nabi bersabda, tanyakan apa yang terlintas dalam pikiranmu atau dalam benakmu. Lalu orang itu bertanya, aku bertanya dengan sumpah atas nama Tuhanmu serta Tuhan orang-orang sebelum kamu. Apakah Allah telah mengutusmu kepada seluruh manusia? Maka Rasulullah SAW menjawab, ya Allah, ya. Ia bertanya, aku bertanya dengan sumpah atas nama Allah. Apakah Allah telah memerintahmu agar kamu mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam? Rasulullah SAW menjawab, ya Allah, ya. Ia bertanya, aku bersumpah atas nama Allah. Apakah Allah telah memerintahkanmu agar kamu berpuasa pada bulan ini setiap tahun? Rasulullah SAW menjawab, ya Allah, ya. Ia bertanya, aku bersumpah atas nama Allah, apakah Allah telah memerintahkanmu agar kamu mengambil zakat ini dari orang-orang kaya di antara kami, lalu kamu bagikan kepada orang-orang fakir di antara kami? Rasulullah SAW menjawab, ya Allah, ya. Orang itu kemudian berkata, aku beriman dengan apa yang telah engkau bawa, dan aku adalah utusan kaumku yang mereka berada di belakangku. Aku adalah Dimam bin Tha'labah, berasal dari Bani Sa'ad bin Bakar. Dari hadis ini bisa dijadikan satu pedoman bahwa bacaan murid di hadapan guru bisa dijadikan dasar periwayatan. Artinya gimana? Tadi Dimam kan yang menyebut tentang utusan Allah, tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa. Nabi hanya mengiyakan. Ini dikategorikan sebagai bacaan murid di hadapan guru yang kemudian dibenarkan oleh guru. Pola demikian menjadi satu dasar atau satu dalil bahwa seorang murid
membaca hadis di hadapan gurunya, bisa dikatakan bahwa murid ini telah meriwayatkan hadis yang dibacakan di hadapan gurunya itu. Artinya, ketika dia menyampaikan hadis tersebut, bisa mengatakan, saya telah mendapat hadis dari guru saya. Adapun pendapat yang masyhur di antara mayoritas ulama adalah mendengar bacaan guru itu tingkatannya lebih tinggi daripada membaca di hadapan guru, selama tidak ada hal lain yang menjadi pengecualian. Oleh karena itu, mendengarkan apa yang dibaca oleh guru terus kemudian ditulis atau biasa disebut imla, dikte dari guru kepada murid, itu tingkatannya paling tinggi dalam proses periwayatan. Hadis ini juga menggambarkan betapa Rasulullah SAW tidak takabur, di mana beliau dengan nyaman, dengan santai duduk bersama para sahabat, bahkan dalam posisi disebutkan dalam hadis baina dhuhronaihim, Nabi di antara mereka, artinya ada yang menghadap Nabi, ada yang membelakangi Nabi. Dan itu bagi Nabi tidak masalah. Nabi duduk santai bersandar, ada yang membelakangi, ada yang menghadap Nabi. Ini satu dalil bahwa seorang tokoh boleh-boleh saja duduk santai di hadapan para pengikutnya. Wallahu a'lam.